And welcome back to my channel. And today, matipunan kami ng biligan. Here's my manang. Ang amo yung biligan naman. Hamis manong ko. Tapos si Jai pa. Ang ano biligan? Ang ano na? Ang raan. Look guys. Matipunan kami. Magto kami sa napatsyan. Tapos amo yaman. Juicean. Tapos agtsa kami. Ang ano? Fishball. Sauce. Basketball, siomay, kikiam, hotdog, sauce. Mabaligan ko si Mana magtipon. Let's go. Ouch! What's that? Darak ako kang ano, kang this one, guys. Look. And carry someday. Lalalala. Look. Oh? We're gonna go. Go. Ouch. Look. It's my all new house. Guys. Ang balo pa kami. More things. Okay. Here's my chinelas. Go. Lang ani, wait lang ani. Ang kinadarang ko dyan. Hello. Kadarap ako kabilig ya. Okay. Kailangan na guys.